আমরা রয়েছি বাগবাজার হাইপারকাস মেলায় এবং এটা 10 বছর না আপনাকে আমরা পূর্ণ হলো। আপনাকে আমরা যে গিফটটা দেবো ঠিক করেছি হয়, কিন্তু এবছর বাগবাজারে এখানে কলকাতাবাসীর জন্য এটা আয়োজন করা হয়েছে। দেখুন আপনারা, খুব সুন্দর মেলার পরিবেশ, নানান রকম স্টল রয়েছে, প্রত্যেকটি স্টলে খুব সুন্দর মানুষজন এসছে, আনন্দ করছে। আমার সাথে হ্যান্ডশেক করাটাই আপনার গিফট? ও বাবা, এটা প্রাপ্তি। না না, আমাদের কাছে গিফট আছে। স্যার একটু চলে আসুন, আমরা একটু গিফটগুলো দিয়ে দেবো, প্লিজ চলে আসুন। সুধা মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্ট রয়েছে আমাদের সাথে, এবং আমি স্যারকে দুটো কথা বলার জন্য বলবো যে সুধা আমাদের জন্য কি কি নিয়ে এসছে এবং কি কি ভ্যারাইটি রয়েছে, প্রোডাক্ট রয়েছে, সেটা আপনি একটু বলুন। सुधा जो है वो बिहार का ब्रांड है और सुधा जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ है 15 दिसंबर को। उसके बाद से यहाँ पे मार्केटिंग हो रहा है सुधा का। धीरे धीरे जो है हम लोग दही भी लॉन्च कर रहे हैं सुधा का, और फिर सुधा का लस्सी भी आ रहा है। और धीरे धीरे और भी जो प्रोडक्ट है सुधा का, मिठाई और ये सब, उसका भी मार्केटिंग जल्दी शुरू होगा। तो धीरे धीरे कर सुधा के स्टॉल पे धीरे धीरे आइए और ऑफर जो भी है यहाँ पे उसका लाभ उठाइए। धीरे धीरे करके सुधा के सारे प्रोडक्ट को देखिए और उसके बारे में अपनी राय रखिए। धीरे धीरे करके हम लोग पूरे कोलकाता और बंगाल में सुधा का मार्केटिंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सॉलिड इनफरमेशन फ्रॉम सुधा। আসুন আমাদের দুজন, থ্যাংক ইউ আমরা দুজন উইনারকে পেয়ে গেছি যাদের হাতে আমরা